देख 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 हो लॉस सहीला लग ना तीनटा सात आम फोन रही देखा जाऊँ परफेक्ट 3टा 7 3टा 10 7 मध्य 3टा 10 यहाँ हूँ सौर घंटा सूर्य करेंगे कौन बजेलु कहला मु बेला चाव बजेबी अबे बढ़िया सुचे ए पिलाटा तो राकेश झीटा किए हाँ दादा चल बंका जगह आग पहुंचो कि सीधा है कि लाइटर पहुंचो सी आग पहुंच कि उठाणी गड़ाणी देंगी ये पथर पहुंच आप पथर साइंस को आप पथर साइंस को तू कह जहाँ कहले तू बुझे पड़े हेलो 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 पेला राकेश और हेलो 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 राधे श्याम स्टार्ट करियो तांकर मधुर स्वर रे गीत गाइबा Oh bella ciao bella ciao 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 una mattina mi sento vito sabato oh bella ciao 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 वर्तमान राधेश्याम तांको गीत कंप्लीट करिसेंती मु जानि ने आपण मानु केमिति लागला मते तो पूरा फालतू लागला आ तो सब तो हल्ला रे स्टार्ट एटा कौन ता भीतर अछि कोन बे सुपित बे एटा छाडी दे र तो मोटा टे फोकस कर दे ईश्वर बेहराजियो हेलो हेलो कौन है ये गोल ले देखिए ना ऐसे ही दिखाई देता है हाँ हाँ स्टार्ट कर तो तू स्टार्ट कर माने ओहो ये रही जीव ना कोन से किछि करने देख माने ये रही जीव हां से रहले से किछि करने हाँ। से रहिबो से आपे किछ संबर ये से रहि जीवो ये आपे देख से देख आपे बेला ओहो ये ऑटोमेटिक रही जीव ये ऑटोमेटिक झुलियो अच्छा अच्छा किछि न करी हां 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 ओ जिनु जिनु हलिया स्टार्ट हे गला तू रही गलु ना हां हां माने आ भीतर लॉजिक ता कोन मु जानि पारुन माने मेकानिज्म ता कोन आ देरे डोलटा को मो साइटा हल्ला एबे कि समय पर मु स्थिर रहिबे मु गोड़ टेक देली
एबे सी स्थिर अछि मु रहि जिबि सी एबे ता दोली एबे हलियो स्टार्ट हो he started moving faster it has become very slow for me now and he started moving very fast after some time he will be stand still and I will start moving here started yeah he became stand still I started moving now ବାହିବା ଜଣେ ଚାଲିବ ଏଟା ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିଛୁ ନା ଲଙ୍ଗଳା ବୁଲାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଳଦ ଗୋଟେ ପେଲୁଆ ଥିବ ଜାଲୁ ନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଦ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଥିବ ହେଲା ମାନେ ରୋଟେଟଟା ହଁ ହଁ ଦେହ ସ୍ଲୋ କଲୁ ଏଟା ଦୂରକୁ ତ ନେଇ ପାରୁନି ଓ ୱେଟଟା ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲା ବୋଲି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷଟା ହଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ବସି ନେଇ ଛୁଆଟା एटा छुआ को आनिबो मोटिवेट करू इंजीनियरिंग पढ़िया पे हाँ एटा पिस्टन मोमेंट है ना ए 4 स्ट्रोक इंजिन है 2 स्ट्रोक रो 1 स्ट्रोक अरे मेकानिज्म खाली अलग आर प्रोब्लेम टा केते कष्ट लागे कहलु सर आगर 60 डिग्री एंगल करू कोठी खसियो गोटे यात्रा जिनस थिला ये कौन फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो माने केमती ओ बॉडी बॉडी जूम जूम हो जी आउ थे जीरो रु कर बड़ा बड़ा ये गोटे प्रोजेक्ट लगे ना ब्लड टा प्ले माने एटा को मोमेंट करियो पूरा टोटल मूव करियो ना हां हां माने वेव टा ना रा 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 हां कर अले रिलेटिव मोशन कौन मैं साइकिल ले बसिबू ना कौन ओहो এটা কোনটা বে
ଶିଖନ୍ତି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ବି ଶିଖିବ ଏଇଠି ପଢୁନୁ କଣ ଲେଖିଛି କେତେ ହଉନି କାଇଁ अभी एटा बड़ अभी एटा बड़ କଣ ପେଲୁଛୁ ମାନେ ଏତେ ହୁଣ୍ଡା ଭାବିଲା କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ କଣ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢୁନୁ ଲେଖାଟା ପଢବେ These two parallel lines appear bent due to the background. ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖିଲୁ Bent ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍କାନିଂ ମେସିନଟା କେମିତି ସ୍କାନ୍ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା କଣ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ସେ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଢି ଚଢିକି ଯିବୁ ଆଉ ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଦେଖିଆ ଆମେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ Who invented the set sir? କିଏ ନାଁଟା କହ ଆଗେ Kazimierz Kuratowski. ମୋର ଡି ଅପସନ୍ ଡି मोरे फ्लेक्स ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗଧଟା ତୁ एबा जी जॉर्ज ଦେଖିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି रॉन्ग आंसर रह टिके रह मारे मु देख ओहो लस ହେଇଗଲା ବେ ହଉ ତୁ ଗୋଟେ ପାତ କର ଗୋଟେ ପାତ କର ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖିଆ ଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ସେ ଯା ଫେଲ୍ ଜବରଦସ୍ତି ଆଗେ ରହ ଦେଖେ ବୟସ ତୋର କେମିତି ଜାଣିବ ସେଇଟା କହିଲୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 63 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନଟି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କହିଦେବେ ଏଠାରେ ABCD ନାମରେ 6ଟି ସାରଣୀ ଥାଏ ଏଠାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ସାରଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ସୂଚନା କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ୟେସ୍ ଏବଂ ନଥିଲେ ନୋ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂଚନା ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ कौन 8 मोर 8 वर्ष ଏବେ ତ କୁନି ଛୁଆ ର ମୁଁ କରୁଛି ହଉ କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ହେଲା କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ହେଲା ଯଦି ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଥିଲା ୟେସ୍ କରିବୁ ନଥିଲେ ନୋ କରିବୁ ହେଲା ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଟେବୁଲ ବିରେ ଦେଖ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟେବୁଲ ସି ଦେଖ ଡି ଦେଖ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ओके स्टार्ट आगे कहि तो एज के कहि जागा 25 ନା ସରି 26 ହେଲା ओके ମୁଁ ଏଇ ଦେଖିଛି ट्रायंगल ହଉ ଭାଙ୍ଗିଦେ ତାକୁ ହଁ ସଇଲା ରାକେଶ ନା ଥରେ ତ ଯୋଡ଼ ତାପରେ ତୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖ ଦୀପକ କ୍ୱିଟ୍ କରିବନି କମନ୍ ଦୀପକ डोंट क्विट ହେଲା एग्जैक्टली या देयर यू गो ସଇଲା ତୁ ଦେ ରାକେଶକୁ ଦେ ରାକେଶ ए कल्ला रे ହେଲା केस पूरा भलो देखि पासे ରାକେଶ କମନ୍ ଏଟା ଫସ୍ ଖାଇଲା ରାଧେ ଗୋଟେ ପଟ ଦିଟା ଜାଣିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ନମ୍ବରିଂ ହେଇଛି କି ଆବେ ସିଏ ଛୋଟ ବେଳଠୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଇଛି ହେଲା ମନେ ରଖିଦେଇଛି ଘୋଷ ହେଲା ଜିନୁ ହେଲା ରେ ଗଲା ଦେ ମୁଁ କରିଦେବି ମୋର ତ ହେଇସାରିଲାଣି ମତେ ଖାଲି ଦଉନା ସଇଲା ଜିନୁ ଫେଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଗଲା राकेश साइड है जा तू देख जा ना ये देख बाद में कर ए कर देला संतोष रे लागी बाकी वाओ
ଏ ଜିନୁ କର ଆସିକି ଆଉ ତେମ କରୁଛି ଭାଇ ଦିଅ ତ ନେଇ ଏପଟେ ଏଇଟା ବନେଇବାର ଅଛି ତ ନା କ'ଣ ବନେଇଛ ତିନିଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତ ଦିଗ ଦେଇଛି ହଁ ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉନି ଆପଣ ହେଇଯିବ ସବୁ କଟା ହେଇଯିବ ନା ନା ଆରେ ଏପଟେ ରଖ ହଁ ଏପଟେ ହଁ ସେଇପଟେ ହଁ ଦେଖୁନ ରହିଛ ଏଇ ଦେଖୁନ ହେଇଗଲା ୟେସ୍ এইঠু ଯୋଉଠିକି ମାରିବ ସେଇଠି ବାଜିବ এইটু জোটি মারি সেটি বাজে ও মানে ইলেকট্রিক্যালটা না এইটু মানে জোটি মারি বাজেই পারে এটা কত এইটু মারি ন বাজি পারে হ্যাঁ গলানি বে ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲକୁ ମାରି ବାଜିବ ନାଇଁ କି ହଁ ବେ ଯୋଉଠି ମାରି ବାଜିବ ଓହୋ ମାନେ ଛାଇର ଲେନ୍ଥ ଖାଲି ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବ ସେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ ବେ ଏଠୁ ଏଇଟା ନାହିଁ କ'ଣ ଏଇଟା ନେଇଯା ଗୁନ୍ଥିକି ମାରି କରି ପିନ୍ଧିବୁ ବେକରେ ହଁ ଏଇଟା ମେକାନିଜମଟା ସବୁଠୁ এবারে এন্ট্রি এবারে এক্সিস্ট না হ্যাঁ বড়ଟେ লাগুছে বেশি ତମେ ଦେଖାଯିବନି ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ମୁଁ ଚାରି ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବ ତମେ ଜୋରେ ଯିବନି କାଚରେ ପିଟି ହେଇଯିବ ଭାଇ ହଁ ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତା ଚାଲ ପଶି ଚାଲ ହଁ ପଶି ଚାଲ আবে সই নেবে এই ରାସ୍ତା ପାଇଲେ ଇଆଡେ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ଏବାଟେ ଚାଲ সই করে গলা তু আগে আরে ভাই এটা মিররটা না এই যে মনে আছে না কেতটা মিরর থিব কেতে এঙ্গেল রখিলে কেতটা ইমেজ ক্রিয়েট হব যে পড়া সরিও নাই তো হ্যাঁ ভিডিও দেখো
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅରଟଟା ରଖା ହେଇଯିବେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରେ ଏଟା ନା ଦେଖିଆ ଶହି କେତେ ବାହାର କରୁଛୁ ରହ ତୁ ସଲେଇବା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ଶହି ତ ନା ଖାଲି ଟାଙ୍କେ ହେଇଛୁ ନା माय गॉड साइकिल राधे कहाँ प्रिंसिपल का हार्डे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एटा कोनटा भाई रोटेटिंग एग कौनटा है ओहो लाइट ऑफ डेटा गुरुजी की स्टेबल हाँ हाँ जो हाँ এটা তো জানছেন हाँ चल चल ଖାଇଦେ ଗୋଟେ ସେଓଟା ସେଓଟା ଖାଇଦେ ସେଓଟା ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୟାଡୋ କ୍ୟାପଚର କରିବୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ଦେଖେଇଲୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ହଁ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଇ ଶ୍ୟାଡୋ ଏଇଟା କ'ଣ আবে না বড় দেখা দিবে না না দেখ দীপক দীপক আবে না না বাস তো হাত মাথা আঙ্গুল মাঝে আঙ্গুল କ'ଣ ପେଣ୍ଡୁଲମ ନା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଅଳସୁଆ ଡିସ୍ ମାନେ ରହିଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଆମ ସାର୍କିଟ ବ୍ରେକର ନା କ'ଣ ଆଇସୋଲେଟର ହଁ ଓ କେବେ ମିଶିବନି ଛାଡୁ ଦେଖା ଛାଡୁ ଦେଖା ଛାଡ ହଁ ଛାଡ ହଁ हाँ किए आसिक चॉकलेट सेलिब्रेट करी आम पूरा दुखी आत्मा आमको कहीं गोटे दौना चॉकलेट
କିଣି ଖାଇଦବା କଥା ଆଉ କଣ। ରାଧେକୁ ଚକୋଲେଟ ମିଳିଛି ଏଇଥର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚକୋଲେଟ କେରଳରୁ ଆସିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ। ଯିଏ ଗଳିଲା ସେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଏଇ ସଇଲା ଜିନୁ ସଇଲା ଏମିତି ହବନି ବେ ରାଧେ ତୋର ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରା ଲାଗିଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ହେଡ ହବନି।